Okay na. Start ng laban. Team Calidia versus Mandaragit. Ang laban na to ay do or die. May bigas. Ubos na ba? Let's go. Ito, sir. Muntikan pa akong tinamaan. Dan, sentro. Baba tayo. Depensa tayo. Islang, free. Red ball. Wala. Box out. Tulong. Ay! Halata. Oh, Fred. Traveling. Dalawa lagi receive. Okay. Dalawa sa akin. Oh. Excuse me, rep. 3 points. 3 points. Akala ko pangit. Romero, bawi. Kita natin. Balik. Muli. Nice. Good. Diretso tayo, depensa. Depensa na, running time yan. Uy! Lapit. Anat. Diyan. Tayo, bawal sigaw. Bawal palakpak. Bawal yun. Number 1, sir? Number 6. Narinig kita, sir eh. Bawal yun, sir. Number 6 na yan, bawal yan. Alam mo na yan. Tagal na tayo naglalaro. Bawal ang padyak, bawal palakpak, bawal sigaw. Ayun. Ganes, sino foul? 6. Technical tayo, number 6. Technical. Para hindi tayo masanay. Okay, alam mo na yun, sir. Isa dyan, sir. Bakit, pre? Screen. Uy! Foul tayo. 31. Pass ball. One. Hindi naman si Fredman. Babalik dyan ha. Bing! Break! Late! Laban ang pwesto. Good! Go! Kalidia ball. Sana ganito ang moment. Sayang naman yung glutan na iniinom. Sira! Pangina! Sige na! Baba! Depensa tayo, wala stress! Parap! Yes. Betsa. Hindi na ako pitigaw. Huwag patirahan sa stress! Okay! Nice! Sabay na kami. Romeo! Good! Baba! Sige, akala ko muna. Nacho! Ay! Sige! Okay lang, pwesto na tayo. Ayun yung bola. Score 5-3, score! Bilis! Baba! Galaw!
Nice one. All 5. All 5 tayo, all 5. Oh, sa atin. Atin na. Bigay mo naman. Wala. Sige sa ano, point guard. Bilis! Balik. Oh! Balik. Right, Easy. Ay, bilis! Bilis! Ito na ako. Okay lang yan. Balik agad pag may ano mo. Ano? All 5! Bilis lalim. Nice screen, nice! Ayan sa foul. Time to shoot! Bingdag! Sige! Oh, bola. Receive, dalawa. Nagpapahinga. Bigyan niya na. Nice one! Oh! Harap! 7-5. Presto, kabila! Gitna, gitna oh! Kaya lang yung break! Oh, ingat. Pwesa lang. And 1. Basket. Ball number 6. All shot, ready? Lagan yan. Depensa, harap. Kalyar na pala. Baway! Shoot. 10-5. Kita isa. Oh, tira ka. Muna. Bo! Lasa yung. Shot. Shot. Ilang baba depensa? Huli dyan. Bigyan na. Ilang rebound. Hey! Wala. Anat! Nice! Kunin mo na agad, Perdak. Go! Harap! Foul money! 7! Money. Nice one. Harap oh. Easy. 2 minutes ha. 40 seconds. Ganda. Para may shot ka. Correct. Baba. Easy. Okay. Ay, galing. Time out. Time out. Mandaragit. Score 13-7. Last 2 minutes. Dalawang na ito dyan. 7. Lamang 5. Tepat pala. Antok na ako. Mga guwapings nating committee. Yan. Last 2 minutes. Araw kayo nag-practice dito. 2 minutes and 3 seconds. Pensa, Mandaragi. Ready? Puerta. Lapit konti. Ana. Nice pass. Yan, mga drop pass. Dipinda. Harap. Babaw. Pin 7. Isa. Wala. Dipinda sa 3. Huli. Okay. Lakas, sorry.
Easy lang, easy. Ano? Mira! Hey! Basket, lasong. Good! 17-7! 5 seconds remaining. Ayan, to shoot! Oh, 54 seconds ha, depensa oh. 50 seconds! Tambak tayo 10. Ikot mo tayo isa. Seconds na lang, seconds. 7 na, alam mo 10 kaladiya. Oh, running time mo! Mike, sa gabi lang yung ginagawa. Yeah, Mike! Wala! Para! 40 seconds oh. 50 seconds siya na. Nice one! Oh, kaya pa isa yan ha. Pagkaagaw, diretso. 20 seconds! Oy! Oh, dali! 20 seconds! Ay, bigay! 10 seconds. 8, 7. Kabila isa oh. 5, 4. Wala na. And the first quarter. Kalidia 17, Mandaragit 9. Oh, second 5, pasok na. Second 5. Kalidia tayo, kalidia. Depensa na, depensa. Second 5. Mainit. Takin tayo, takin. Kalidia. Kalidia pala, second. Start of second quarter. Ready? Pare. Down. Pre, 21-9. Natatambakan na kayo. Bigay kaya. Tabel. Kaya na. Parap. 21-9. Score 21-9. Lamang ang Kalidia. 21-10. Dapat dito ka sa mama eh. Lakay. Dapat dito ka sa mama eh. Kunin mo paano eh. Harap. Dali, Mac. Bola. Dito. Ayun tayo.
Wala na. Bigyan na bola. Kuha. Arang mo na, sarang ko na. Baba mo na sa, rekta mo na yan. Hey! Harap. Walang tawag. Papat. Wala. Kaya sir, 7 minutes. Agawan. Ano? Kaya? Hey. Bilang kamu. Kenapa? Pagawa. Hey. Tayo. 19. 19. Dalawa. Susunod. One-three shot ah. Kanina malakas, ngayon mahina. Binati kasi. Wala tres. Abunin. Tres. Harap. Kumpiyansa. Ya. Pare. Easy. Hey. DJ Aras. Gitna. Shot. Nice one. Oh, depensa tayo. Kamay ha. Lang tayo. Apa. Rep na una pa siya tumawag Player talaga ganon. Oo. Nauna pa sa referee ba? Number 9. Masarap, tititrain ko sila. Ready. Sanayin ko sila sa workout. Bukas, may workout. Higa, are! Hey! Yes, hero! Ay! Hey! Aba. Kaya mo na! Time out! Time out, Mandaragit. Oh. Para magaling eh. Parang gusto magpapagawa. 12. Tayo ng palabigasan ah. 20 na 30. 30 na 30. Nakashoot yan eh. Nakashoot. 30. Score sheet ang 30. Okay na. 30-18. Okay naman ang kumpare ko, nakadigas dyan, no?
problema, natis na ito. Bola dito. Ito yung sinabi ha. Kuya, kabila ka na kuya. Kabila. Wala natin. Isip ka dun sa kabila. Tulong no? Yan. Kita ka son, kita ka lang. Tayo mo lang dyan. Good! Nice, nice. Okay lang yun. At least naititira kaysa na-error. Hey, pula. Kunin na. Red ball. Bola. Huwag nyo rin isot. Maraming time tayo. Hindi nagagad. Sayang oras. Bahala kayo. Hey! Gusto ko yan. Bola! Aten. Same ball. Gusto ko yan. Third quarter na kagad. Huli! Patapik na. Tapos yung nag-iba sana yung direksyon ng bola. Wala. Nice D. Tayo, number 3. Bola. Penalty. Warning. Baba mo na, right mo na. Penalty, dalawa. Penalty. Penalty na. Establish ang bola, sir eh. Establish na mo, tapos gaganyan mo eh. Para. Dito. Huwag na, mamaya magtatambling ako. Nice one. Nasa gilid kasi. Oh, depensa na. Alalay. Nice day. Kumpiyansa ha. Kumpiyansa. Travel. Huli kuya, huli. Ay po. Bola natin. Bola natin. Bilis na. Wala tayong gamol. Bola. Presto. 32-20. Nice one. Bola dito. Box. Last 1 minute. 20 and 32. Lamang ang Kalidia. Nice one.
Penalty, penalty. Penalty tayo, penalty. Last 35 seconds. 20, 34, 35 seconds left. Yun na. 34, 21. Okay na number 8 oh. Seconds na lang ha, seconds. Ay! Penalty boss, penalty ha. Number 3 apa? Bawasan. Seconds ha. Number 3, tatlo ka na. Ano muna sir? Last shot. Last 10 seconds. 10 seconds left. Running time, 5 seconds. 3 seconds. And the first up. Next, third quarter. O, pasok mo yung isa. Wala, bigyan ka number. 3, 5, 8. Teka lang. Ano na, number? 3, 5, 8. 3. Saba. Wala din saba. Wala, sige. Ano pa? 4. Albarasin. Ayan, yung ano yan. Yun. O, sige, isa pa ulit. 7. Bitisan nyo. Kasas. Yason. Mira. Pogi na number 13. Ito na lang. Alitan siya. Nagano kayo kagabi? Number 5. Wala yung schedule. Constantino. Ay, wala po. Saya, Okay, isa pa. isa, dali kami. Number 8. Oh? Taisip. Pre, ilan sa inyo? Thailand. Bakit pinupost yung Sino yung Thailand? hindi nakalaro? Sige. Ano yun? Hindi Bigyan kayo ka makakapit. number. Ano? Bigyan mo na. Dahan-dahan lang. 1, De Los Reyes. 1357. Juan de los Reyes. Sino yung De Los Reyes? Nintay ko chat yun nung Wala yun. Dioneta. Yun yung di naglaro, Joneda. O, 246 na lang. May pasok kasi kinabukasan yun. De Los Reyes wala siya eh. Sige. 246. Pasayaw kami ng Friday. Hardin. Hardin. Sa'yo nakakuha. 4. Kasama ko mga taga-Baladiya. Vertigea. Vertigea. Sa'yo nakakuha. 6. Sinong Castillo? 19. Ako. Wala ka naman yung lalaki. Ako lang yun. Wala pa isa. 8. Valdez. Sinong Valdez? Maganda ka daw, kala mo kahipon. 24. Number 24. Wala, lasing na. Pag lasing na, maganda na. Pasok na. Pasok na. Wala na yung mga dati. Nasipag ano na. Nasa base na yata. Mga walang ano eh, walang papel. Kasama na yun, Lepon. Start of third quarter. 34-20 in favor of Calidia boys. 34-22. Kapila isa, kapila oh.
Palikod, 06. Galing sa likod, sir. Ano yan? Paul yun, mati. Hey! Good. One foul na sila. Nakalimutan lang. Hindi naman sinasabi. Nice one. 30. Mike. 7-18. Wala pa, third pa lang. Dinadaya mo yung sarili mo. Dalawa na technical lot. Ano lang yun? Unang pasok pa lang yan. Kabila yun. Veterans move lang yun, di ba kuya? Nauna yata sa harapan niya. Pasok ha, pasok. Huli na yung mga ano. O, 12 lang ulit yan. 30-42 ha. Nakala, huwag ka na lumayo. Good. Dalawa, uy! Sino pa rin? Number 8. Abang ha. Pressure nyo na agad. Nice go. Yan, talubong agad. Out, sobra. Single foul. Sino? 31. Warning na mamaya ang committee ha. Warning mamaya ang committee. Hindi nagsisend isang number pa eh. Bawarning naman ko na kayo.
Highlight. Lapit. Sige, yan, kaya mo yan. Box. Nice. Diretso. Good. Good. Okay. Babagan. Okay, pwesto ka na. Jag! Kemer! Tulong ko pala. Wala. Hoy. Ang bilis, pwede na magpala. Hoy, Bobby. Good. Hoy. Warning bench. Improper bench decorum. Kasi sir, yung relax lang kayo sir. Puro kayo Kasi tawagan lagi lahat ng Time out muna raw. Time out. Sabihan mo yung mga player mo, coach. Huwag na ng referee. Gary, pwede mag-sub, 44-34, 10 ang lamang ng Kalidia. 44-34, 4 minutes and 51 seconds. Magbibilis pa talaga sa referee. Kaya kagabi, tinatapos yung laro namin. Ano, gusto nyo? Bigay ko yun? Hipon lang, hipon. Pag walang pito, tuloy. Coach. Pag walang pito, tuloy. Game. Kabala. Pwede naman yun kasi third quarter na. Kung third quarter na. Lapit na ha. Okay. Uy! Ano, dalawa na yun? Dalawa na technical. Wala na, game na siya. 5 minutes. Out muna siya, sir. Masyadong masaya. Hindi pa dalawa na yun. 17 pa rin. Dalawang technical Dalawang technical. Dalawang technical Out of na the niya. playing court. So, out muna ng 5 minutes. Oo, wala na yun ha. Hindi lang 5 minutes. Let's start. Out na. Sana all nakakauwi maaga. Dalawang technical Kasi ganyan yung mga laruan sa atin. Dalawang technical ha. Out lang siya, balik siya. Isa lang muna. Nice one. Walo na lang yan, walo. 44-36. Oh, walo na lang, walo. Ako dyan. Uy! Tira! Takbo!
Si tayo isa pa, oh. Ikaw tayo, number 23. Oh, dalawa na. Dalawa na rin yun. Number 23. Ay, sa balon. Ay, nasa ganyan tayo sa gitna. Dalawa na yun. Oh, dalawa na. Dalawa na. Ikaw nun, dalawa? Yung tawag niya kanina. Ako, tumawag ako. Sorry. Ikaw isa, number 23. Yung tumira. Ay, ko. Oh, isang maraming ko kayo na libot. Bigyan nyo na yun. Veteran smoke lang yun eh. Both teams ha. Ano lang ho? Ano lang ho? Wala natin, wala natin. Bito, bito, bito. Mari, ikaw magbobola. Bito sa harapan. Cut, cut, cut. Pasok ka, 37 na. Natin. Diner, kita naman. Kita mo yun. Cutter, cut ka. Oh, pa sa likod ha. Guhit na yan sa likod. Penalty, penalty. Penalty. Diyan, tap dyan. Oh, shot yan. Shot. Kaya ka naman shot. Oh, galing sa pole. Los Santos. Pare pala tatali. Number 16, Gary. Tatlo na yun ha. Third personal. Repulse ka na. Shot ka lang, Port. O lang yan. O, rebound. Ayan, offensive. Pressure nyo na. Pressure nyo na. Di matangkad. Oh, ball talaga Wala, yun. 24 ha. 38:45. 3 minutes, 39 seconds. 38:46. Tulong, ha, tulong. Relax, ha. Mamaya ng court na. Sabi ninyo, sir. Oras. Harap na. Harap! Sige! Okay yan! Hey, oras. Hey, Ganyan lang, lapit lang. Lapit! Oh, Depensa na. oh, mamaya pagka may gano'n. Tap mo. Na bunted ball. Sikat. Oy! Diba? Jab. Nice one! Nice lang. Hawa. Sub daw. Sub. Sino ba? Okay na. Oh, sa inyo ilalim. Dan, di ka na pumasok, Dan. Baba na. Pwesto ka na. Sa'yo na yan. Harasin nyo na. Harap po eh. Seven na, 1 in delay in the game. Dito. Taon nyo na. Ulit nyo na. Kuya. Nice. Tay! Pressure nyo na. Tingin nyo na bumabate. Balikan ko. Ate na.
41-48. Penalty. 1 minute 45 seconds. 48-41 sa ating third quarter. Tatlo na si Bonita. 48-42. Dito siya tangka. Bonita, tatlo na pre. 48-43. Sino foul? Castillo! Castillo malaki! Castillo malaki daw. Punta ka rin daw, punta ka rin. Ano yari? Pagkalayat, nakapakan. Pagbak, kaya mo pagbak. Ay, yan lang, gamot. Kaya daw. Oh, isa. Okay daw. Kaya daw, kaya. Paalam sa commander, ano ba? Maganda, tanongin ka nga. Tanongin ang asawa. Hindi yan, yung tatanungin mo, isa. Asawa nga tanongin. Nice! 137 ha? Ilalim, Ben. Ilalim. Maganda yan, maganda yan. Yan. Magkakat. Sa ilalim kasi kayo pumesto, wag sa labas. Nice one. Wala tayo na pare. Tagal. 51-43. Tira. Rebound. 51-46. 1 minute. Tira. Nice one. May foul muna galing sa likod, 30. Penalty. Retro. Penalty naman Na, kanina pa eh. Ilan ba lang binigyan niyo? Dalawa pa lang. 38 seconds. 46-53. Nice one. Oh, depensa. 47-53. 45 seconds sa breaking. Nice. Down. 15 to shoot. Putang Wow. 19 seconds. Buzzer beater. Counter daw. 47-57. 47-57. Ay, si Kobe mo na. Pasok ako.
Saan bola? Ayun ang bola, Kalidia. Sa amin. Hindi, nag-jumble tayo eh. Bigay sa inyo. Yung last, Kalidia sa inyo tayo, no? binigay. So, Kalidia tayo. Ano sabi ng committee? Kalidia tayo, di ba? Kalidia. Oo, nag-jumble tayo. Binigay sa ano? Kalidia. Teka lang. Kalidia. Visit ka, sinurit mo lang. Nagpandara din kasi kanina. Warning, Commissioner. Okay na, sige Sige, dyan ka. Timong ka lang. Maglabas ron. Pagkain ng bola, yun ang maglabas. Punta doon na. Ikot lang, o. Ayan. Yun, ganda. Ay! Tumama na. Labas, ano? Ginali mo bola, binali mo. Payong lang, 11 foul. Bola dito. Nakatabi mo to. Dalawa. Dalawa po. 51-57. Good, nataway. Wala tayong walking, nataway. 51-57. Number 13. 31. Sab. Malas ka to. Labas ka to. Gatay, labas. Tatlo na. Labas na lang, shooting. 51-57. Paano po sir? Ayan. Depensa tayo, depensa. Push! Good! Good! Nice foul. Ref, time out na Mandara kita. Time out. Sino pa doon, Ref? 13, foul.
Kaya, 30 nga lang. Huwag ka nang lumabas muna. Mamaya ka lumabas. 51-58. 7 minutes, 12 seconds. Wala pa nga eh. Eh, dati naman binibigay mo sa akin ah. Date sa mga player. Oo nga. Busy ka kasi naniningil. Pre, mas importante yung paniningil. Tubig lang. Kunin na natin ito. Oo. Pito. Ako tumawag. Number 13. Teka. Warning ha, dali sa akin. Delaying the game ka. Warning dali sa. Ayun sa tubig eh. Oh, easy ha, easy. Bola. Bola kay Mike. Aras. Kuya. Ay. Oh, bola. Dito boss, may warning na kayo. Bola. Diretso. Ate, Simon. Kala ko amin. Bola po. Ready. Labas, tira. Laki nun, no? Mali pala ako ang bola. 12 seconds shot lang. Nice one. Okay, symbol. Sige lang. Tamo! Kuha, kita, maluwag. Kabala. Good. Nice one. Ayun. Symbol. Ayun, 19. Kobe, Brian. Out, Kobe. Shot lang. 9 seconds to shoot. 9 seconds. Shoot. Balik ulit, warning na. Number 7. Kamay! Tira! Balik! Tira! Tira! Rebound! Wala! Stop! Hey! Nice! Counted! Sure ball! 1,000. Oh, tatlo na lang. Nawala TV mo. Wala. Wait lang. Sadili lang. May naman kayo dyan, ba? Mas maganda kay tingnan rep. Teka daw. Sira yung clock. Baba muna kayo dito. Committee timeout. Hadel muna kayo. Hadel. Committee timeout. Hadel. Warning committee. Mark. Tubig muna kayo. Hadel muna kayo. Hadel.
Hadel muna kayo. Anong gawin nyo ulit? Anong depensa? Dapat gano'n. Sa kabila. Hadel, Hadel, Hadel. Hadel, okay, Hadel. Hadel, yan. Ganun mo. Yan, Hadel, Hadel. Oh, referee, dito tayo. Dalawa. Uy. Hadel, Hadel. May sitong po. Oo. Nakapawal sa mahaba eh. Minsan, Totoo. Oh, pasok, balik. 5 minutes, 19 seconds. 58, 53. Magpi-free throw pa. 5 lang ang lamang ng Kalidia. 4 na lang. Dapat na lang, ha? Baba! oh, 31. Bump. 31. Two shot. 31 po, 31. Oh, 5 na daw ano, mamaya. 31 po, 5 na. Good. 5 minutes. 4 lang. Alang. 5 na. Good. Nice one! Nice. Ilang. Yun pa. Wag lang patira. 59. Tatlo na lang, ha? Nice! Isa na lang! Isa na lang, ha? 59. Oh, walang tutulak ha. Walang tutulak. Traveling. Chop, pwede. Substitution. Sana lang po lamang. Do or die po to, do or die. Sige na, baba! 31. Oh, 5 na. Pasok. 60-58. 61-58. 4 minutes. Baba muna, baba. Tulong. Tulong, harapin mo. Yan. Tatlo. Oh! Pwede. Bola! Nice. Tatlo. Hiwalay lang kayo, hiwalay. Ay. Oh, haras. Number 26. Tama! Ayan, Timeout. Tama Kalidia. 58-63. Ilang oras? 3 and 26. Di kita. 58-63. Pwestan nyo agad, huwag lang tayong bumaba yung bola. Kasi pag pumasok mo hindi yung bola, baba agad tayo. Nagta-agad tayo. Magpe-pressure sila, natataranta din kayo. Huwag kayong ma-pressure. Antayin lang kayo, pwesto lang. Okay, both team post parehas. Two shot yun. 5 yan, under 3 minutes. Penalty. Penalty na ba? Both team post. Boss, penalty na ba? Penalty na. Both team penalty. Kabila, wala ba?
Pagkasaan nyo lang si Pilipin eh. Ice cream. Shoot mo. Bawas tayo, bawas. Nice one. Oh, kuha na tao. 59-63. Kaya lang. Oh, lapitan nyo na yung tao. Okay. Go. Ilalim ka son. Isa lang sa ilalim. Bola. Ilabas mo doon, Mayday. Uli. Shot. Basket. Number. 7 po, 7. Oh, bawas ulit. Penalty yan, penalty. 7. Graduate. Sure ball. Ilan pa tayo mo namin? 3? Hindi pa kami nag-timeout ah. Hindi pa. Nice. Oh, pressure ulit. Dalawa lang. Pressure ulit. Huwag niyo na patanggapin ang bola. Huwag niyo na patanggapin. Taas kami lang. Sapay. Good block. Zone tayo, zone defense tayo. Lang. Dalawa ang lamang. 63-61. Patanggapin ang bola. 2 minutes. 53 seconds. Sabay. Nice. 5 seconds shot clock. Shot clock. Oh. Huwag niyo na patanggapin ang bola. Huwag na patanggapin. Penalty, both teams, penalty. 24. 2 minutes, 43 seconds. 2 minutes 43 seconds. Ilan si Fred? Isa. Alas. Injury time out, rep. Wala tayong penalty, offensive ball tayo. Walang free throw. Sub, rep. Time out. Balik lang ko. Injury. Time out. Tatlo. Sayang. Hindi nakakita ka nila sa ball. Time out. 2 minutes. Okay lang. 20 seconds. Tatlo lang yan. Oy. Tatlo lang yan. Pero ganda maratel. Kung naman yan eh. Kabila. Screen. Senior, lapit sa bola. Oh, ganun ulit. Oh, yun lang. Last 2 minutes. Yan. Ganyan muna. Ay. Ball.
Correct, 2 minutes na lang oh. 1 minute and 43. Tatlo pa rin na lamang. 66-63. 14 na, 14. Tatlo lang yan. Offensive foul. Kapit lang. Namang tayo, gamit ang oras. Hey, time out kami. Time out. Time out, Mandaraget. May isa pa kami. Rapat. 14 pag hindi kaya. 14 tayo, 14. Kailangan mo yung bola eh. Oras tayo play oras. Set lock. Hindi po. Penalty tayo, aras tayo. Wala tayong ano ha. Patanggapin ang ano. Penalty yan, huwag yung matakot ako. Dali, labas! Ubi, Ilyaso, screen, pag-screen, makakakot sila. Bubulay, screen. Tayo ha. Pagsama sa tatakbo. Tayo magano. Wala. Walang hawak. Hiwalay. Oh, gamit screen ha, screen, pag ganun. Dalawa, tatlo, babae. Red. Penalty, rep. 11. Dalawa. 67-63. 1 minute 17 seconds. 68-63. Umakit na naman sa 5. Hiwalay. Nice, ate. Hey. Wala, oras. Check lang. 49 seconds. Lamang na 5. Dalawa kayo. Wala 38 seconds. 38 seconds. 68-63. Penalty. Ay, oras ha. Limalang yun. Ayos lang yan. 68-63. Parde. 5 seconds. Puro crucial lahat ng laban niya. Puro ganyan, alam mo? Puro dikit eh. Pagdag dulo. Oo. Play kayo, play! 65-68. 35 seconds. Dami foul. Ganda ng pasa. Ganda pa patirahin ng free throw. Foul. Yan, foul dapat. Yung malaki. 11 seconds. 70-67.
Pagsala pa sa free throw yan. Kinabahan! Ibang! Ibang! May pressure, may pressure. 11 seconds ha. 11 seconds. Tatlo lamang ng Kalidia. Sumala pa. Ayun lang. Ayun lang. Same ball. 9 seconds ha. 9 seconds. Wag yan, wag yan, wag yan. Gamit ng foul lang, gamit ng foul. 90 na malaki. Hindi na malaki daw. Castillo. Ayun, pumasok. 8 seconds. 71, 67. 72, 67. 6 seconds. Pagbabayad pag natalo eh. Hey, foul, foul, foul. Hawak, hawak. 43 na lang. Point 43. Wala pa. Wala pa. Point 43 lang, wala na. Wala na. 69-72, final score. Panalo ang Kalidia. Purple next season. Ayan. Game na. Nanalo po ang Kalidia. 69-72. Laglag na po ang Mandaragit. Santos. Santos.